Time. Oh, grabe ka ambiyanso. Grabe ka nindot. Let's go! Kamura mamoy, di. Ay, ma'am. Apel ba ni dito likod, ma'am? Ate, ay, gusto meron na yun. Sige, sige lang. Ah? Kisa maning kuan din, kisa itagyan ni dito. Don Kaiser mama. Ha? Don Kaiser. Ah? Wala ko. 3 in 1, 3 in 1. May may ano? Wala niyang coffee tanan? Yes po. Okay na may mga Kuya David. ma'am. Naman sila yung ano po. Anong beer kay basi fly high ta ana? Ay smoothies. Ay mas dami mong kape ah. Ha? Kape ba? O kape na lang. O sa may kape niyo kanang brato lang ang kape dong. Way brato dong. Morning nasa Wala may espresso. espresso lang po. Mahal man kayo ng kape. Hot sino? Hot and cold po ang ano. Hot ya, hot ka. Hot na. Masyahid din tricycle pababa. 30 po. 30? Yes po. Bisa kung saan lang mamoy. Spanish? Spanish? Bisa kung saan lang ma'am. Wala. Kailangan ka wala ka mag-Spanish. Kaya na lahat patagkuhan na na. Sabi po niya, Spanish latte. Ayan. Spanish latte na na yung mahal. Spanish latte. Isa ka Spanish latte. Latte coffee. Hot. Kanan. Hot ka gang. Ayo hot. Gawa ka dirty match. May kape nila. Gawa. Pwede discount dong kay promote man nato ni dong sa YouTube dong.